अभी मैंने जब कोको को बोला कि कोको ऊपर उठ, तो ऐसे देखो, ऐसे उठ के खड़ा हो गया। अब वो खुद से नहीं उठेगा, उसको अब उठाना पड़ेगा। कैसे? ये देखो। उले बाबा, वो तो उले बाबा। आता ना कर तो हाँ? चलो चलो चलो, तुम्हारे अनेक शक्ति है। अब ऐसे उठाना पड़ता है इसको। चलो इधर चलो, भाई के पास बैठो। सिट भाग सिट भाग सिट। भाग। दे फोन, दे मेरे पास, दे मेरे पास दे। देखो, आप जाके यहाँ पे बैठेगा। बसो बसो। गुड बॉय, वेरी মাচ গুড বয়। কোকোলা, দাদা ভাইয়ের কাছে গিয়ে শুয়েছো? না, ওখানে জিনিস চাই। কোকোলা, আমার কোকোলা বেবি, আমার পুতুলা বেবি। এটা সহজ জায়গা? ইয়েস। আমার মাথাটা সহজ জায়গা? হ্যাঁ হ্যাঁ, কান টান ছিঁড়ে দেবো। আবার ওকে রাগাচ্ছিস? ওকে বিশ্রাম নিতে দে। কি এসির হাওয়াটা কম না ফ্যানটা? দুটোই কম। কোকো, কোকো এখন দাদা ভাইয়ের কাছে কিছু একটা চাইছে, কিছু চাইছে দাদা ভাইয়ের কাছে। রেস্ট নে, যা ভাগ। শুয়ে থাক। অনেক খুশকি লেজে।